واش سيكو واش معاكم واش كو ديبي راب كنت نسمع برك من بعد مع الوقت بالعقل بديت نكتب كالكو فراز بارسي بارلا حتى وين لا بروميير ايتاب سيتي ندخل ستوديو في لونتوراج و تو ديبي كي بديت نكتب اكسيتيرا كان واحد برك من صحابي اللي كنت نسمع له لي تاكست اكسيتيرا كي مونكوراجي ا كونتينوي لا فامي اكسيتيرا بيرسون ne savait je faisais ça discrètement le groupe de potes qu'on était on a formé un collectif on est tous devenus rappeurs et voilà on a formé le collectif Blédard à l'époque Blédard formé en 2011, 2010, 2011. Au début, on a deux rappeurs. كنت أنا ونبيل البيفي. بالعقل بدأت تكبر. Il y a eu Clam, il y a eu Zomar, Mensi, Kazan, Aziz ترتقل بيت, Yaz. Donc ولينا كوليكتيف تاع 8 9 عباد شغل صحاب قاعدين نمشيو كيف حومه وحده. كان عندنا استوديو في الحومه مونطينا بالعقل. C'est là qu'on a fait la mixtape Algérie Blédard. C'était le seul projet تاع Blédard. Il y a eu deux. Il y a eu Blédard Family و mixtape Algérie. الراب c'est-à-dire درناه وعشناه beaucoup plus برا وفي لي ستوديو. Les scènes on en a fait très peu ما درناش بزاف surtout à l'époque. Donc c'était بيناتنا 80% تاع واش كنا نكتبوا كنا نسمعوهم غير بيناتنا فري ستايل اكسيتيرا. à l'époque في عين بنيان في حمدنا في غيوفيل درنا كونسير في لا ميزون جون وين يافي كاع لي رابور تاع عين بنيان. دونك هذاك الوقت في كاع لي رابور هذوك اللي كانوا 21 جيتي لو موان بون فيهم كاع وشغل كاع كانوا ليميت يضحكوا كي لحق دالتي سور سان 10 ans ابري في هذوك ال20 كاع شوي لو سول اللي مازالني نرابي مازالني حتى دونك finalement le temps nous a donné raison. En 2011 c'était l'enregistrement du premier album sérieux اللي اسمه chapitre 1. Donc خدمتو عند Detox à l'époque studio Stawali. C'était la première fois نخدم un projet sérieux du début à la fin. La distribution elle était pas top, c'est-à-dire في كاع Alger تلقاه بالك في 2 ou 3 ديسكار برك والغاشي ما عندوش لا كولتور تاع يشري الالبوم. Donc j'ai pas eu beaucoup de retours تاع le public sauf sur les 3 ou 4 extraits اللي خرجنا في يوتيوب. وكيف même YouTube à l'époque c'était pas encore assez poussé. Mais grosso modo la petite fanbase اللي كانت عندي à l'époque وهي عجبهم. بعدها le deuxième album Blédard justement en référence au collectif Blédard خدمته en 2012 mais خرج en 2013 وخرج à moitié برك parce qu'on a eu des problèmes avec la maison de disques. J'ai fait un album en 2017 اللي اسمه عيش بلادي. C'était mon troisième album solo. تم اللي بدلت اسمي وليت اسمي إيكواش خرجوا لنا إيكواش. En 2018 décidé de me rapper plus en français qu'en arabe parce que شفت بلي moyen de se distribuer tout seul sur les plateformes de streaming. Ou streaming, c'est plus logique de toucher un public francophone, c'est beaucoup plus large. Fin d'année 2018, on a commencé à enregistrer l'album Prologue, qui est sorti le 21 décembre 2019. Le 21 mars, خرجت Make Wesh, en référence à la marque Weshwir. Épilogue, l'album sorti le 21 juin. C'est mon dernier album en date, fait 15 titres, fait un seul featuring avec Clam. خدمت avec plusieurs beatmakers donc l'album 15 titres en français راهو disponible في كاع لي بلاتفورم. دونك كاين ان فيتورينغ مع كلام وكاين ان مورسو سي ان ريميكس تاع سعاد ماسي. في كاع لي زالبوم اللي درت في حياتي سي لو ميور البوم سي الالبوم لو بلوز ابوتي لو بلو ريوسي. البكري جو كالكان دو تري برودكتيف شغل انا لي مورسو تاعي نخدمهم فيت. En 6 mois j'ai sorti 3 albums donc un album tous les 3 mois. À ce rythme là je compte pas نكمل ce rythme là très longtemps et je compte pas rester non plus éternellement dans la musique sauf s'il y a un changement sauf s'il y a des portes qui s'ouvrent. Parce que la frustration, c'est surtout de ne pas faire assez de scènes, pas faire les concerts, il n'y a pas de médias justement où on peut s'exprimer. Si le rap algérien est structuré, c'est bien structuré, on a aussi dans la même direction. Je pense que maintenant, un grand maximum, نخلقوا une industrie rap algérien qui m'a existé une industrie rap marocain, rap tunisien, rap français.